हाय गाइस आज हम बनिबा बरा बरा रे आलू पूरा बसैये बनिबा एटा बाटी दबा दे बिहिरा को बाटी दबा पेस्ट ही गेला एबे मसला बरा बनिबा बाटा हे गेला जीरा पकेगा पियाज पका पियाज नबा मसला वाला रसुण मसला बरा आज बनाएगा बहुत टेस्ट लगे आटा अदा टमाटर और धनिया पत्र जीरा गुंड धनिया गुंड चिकन मसला गुंड टमाटर और हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर पकेगा जीरा गुंड मसला चिकन मसला ये सब मसला को लंका गुंड टे छड़े की आलू पकेगा मसला ये पके स्वाद मसला बड़ा दिएगा मसला बड़ा पूरा अच्छा पकेगा स्वाद अनुसार पकेगा दीदी बड़ा बहुत टेस्ट लगे बेसन बड़ा
ଭାଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଯିବ। ମସଲା ବରା ରେଡ଼ି। ହାଇ ଗାଇସ୍, ମସଲା ବରା ମସଲା ମସଲା କଷିକି ବରା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା। ବରା ମସଲା ଦିଆ ବରା। Let's start it. Fast bite. बहुत टेस्ट लाଗୁଛି। ମସଲା ବରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମସଲା କଷିକି ଧନିଆ ଚଟଣି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ବାଏ।